ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ያልጸደቀ ልጅነትን ያላገኘ ሰው እርሱ ምንም መልካም ነገር ቢሰራ ገሃነም ነው የሚገባው። ኤርገምቶኒ ነመ ፈይሱ እንደንዳን ቁልቁሎኒ ነመ ፈይሱ እንደንዳን ኤኙሌ ቆርቸ ልቡ ነማተው እንደንደው ኤኙሌ ሞቱማ ዋቀዮቲ ነመገልቹ እንደንደው ኢልማን ኤከምሳ ጀደምኔ ዋማተ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል እንጂ ከናንተ አይደለም። መልካም ሥራ ያለ ኢየሱስ ሊያድን አይችልም። Maka Abba kan ilma kan afura qulqullu waaqa tokko ameen. Biyya garaagaraa ka jirtan maatiiwwan waaqayyoo isin jaallatu isin waaqayyoo kan jaallatan biyya keessa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas waaqa keenya guyyaa har'aatiin nu ga'ee yeroo kanaan nu ga'eef galannii foqubaan guddinni aangoon bara hanga baraatti maqaa isaaf haa ta'u. Akkasumas qulqulleettii kan taate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nu deesse maqaan ishee kan eebbifameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Sagalee waaqayyooti kan walii wajjin barannu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa tokko lakkoobsa 15 gubbaa irratti kan barreeffamee jiru sagalee waaqayyoo kana daqiiqaa walee muraasa waliin barannaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos arjummaa isaatti akka nu barsiisu eeyyama isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yesuus Kiristoos cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe kan jedhu amanamaa fi namoonni hundi akka simatanii fi kan ta'udha. Cubbamoota keessaas immoo ani isa hangafaatii jedha. Jechi kuni jecha qulqulluu Phaawulos yeroo ta'u gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus ilmi waaqa jiraataa ilmi dubaroo Maariyaam inni gooftummaa isaatiin waa hunda gochuu danda'u cubbamoota simachuudhaaf dhufe jecha jedhu kana namoonni hundi simachuun kan isarra jirudha kan ta'udha kan maludha jedha. Qulqulluun Phaawulos kan inni ergee ilma isaa afuuraa Xiimotewos isa kan ta'e Xiimotewosiif ergee jechuudha. Ergaa isaa kana gaafa erguu waa'ee Iyesuus Kiristoos waa'ee fayyisaa biyya lafaa Iyesuus qoricha cubbuu akka ta'e yookiin immoo namoota hundumaa cubbuurraa akka fayyisu du'a irraa akka fayyisu eekkamsa bara baraarraa akka fayyisu namoonni hundi simachuun akka isaan irraa eegamu ergaa isaa kana keessatti erga barreessee aniyyuu cubbamaadha anayyuu isatu na fayyise hangafa cubbamootaa keessaas immoo ani isadha jedhee qulqulluun Phaawulos in dubbata jechuudha. Kanaaf waamicha maqaa isaaf galanni haa ta'uti. Iyesuus Kiristoos cubbamoota fayyisuudhaaf biyya lafaatti dhufe jechi jedhu jecha amanamaadha jedhee Iyesuus fayyisaa biyya lafaa akka ta'e nutti himaa jechuudha. Saba Waaqayyoo waa'ee fayyinaa irratti namni yeroo baay'ee gaaffiin isatti ni uumama. Akkamitti fayyuu danda'a? Akkamittan fayyaa? Maaltu na fayyisaa? Fayyinni maalidha? Ka jedhu yeroo hundumaa namni ni gaafata. Yeroo hundumaa nama baay'eetti gaaffii hibboonii ta'a. Waa'ee fayyinaa gaafa kaasnu fayyinni ilaaluu dandeenya bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni tokko fayyina lubbuu jedhama, inni kaan immoo fayyina foonii jedhama. Afaan Amaariffaatiin dinatannaa fawus jedhamee ilaalama. Fawus jechuun madaawii irraa dhukkubarraa fayyuu waan adda addaa irraa fayyuu jechuudha. Inni waan naan garuu gooftaan Yesuus Kiristoos inni nama fayyisu maallaa fayyina lubbuu nama fayyisaa jechuudha. Fayyinni cubbummaa fayyinni foonii qallaaliidha. Isa kana raajotaanis fayyisaa tureera. Isa kana tsabalaaniin fayyisaa. Isa kana waan adda addaatiin fakkadhannaadhaan fayyuu dandeenya. Fayyina lubbuu garuu eenyu nama fayyisuu hin danda'u jechuudha. Fayyinni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuurraa nama fayyisuu kan danda'u Kiristoosiin ala kan biraa hin jiru.
du'arraa nama fayyisuu kan danda'u Kiristoosiin malee kan biraa hin jiru. Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo cubbuu irraa nama fayyisuudhaaf akka dhufe jechi jedhu amanamaadha. Isa kanas maal jedhaa? ኃጢአተኞችን ሊያድን cubbamoota simachuudhaaf dhufe. Maan? Yesuus ilmi Waaqayyo. Isni jedhu jedhe gara addunyaa kanaatti cubbamoota fayyisuudhaaf dhufe jechi jedhu amana የታመነ ነው ሁሉም ሊቀበሉት የተገባ ነው አለ። ዋኒ namoonni hundi simachuun kan isaanirraa eegamudha jedhe. ኢየሱስ የኃጢአት መድኃኒት ነው። የኃጢአተኞች መድኃኒት ኃጢአተኞችን ለማዳን ተገለጠ ወደ ዓለም መጣ ከጀዱ ሲመቹ በራሳ እንዲ ዮይን ሲመነው ኢየሱስ ፈይሳዳ ጀዴ ዮይን ሲመን ጩበሞታ ፈይሱዳፍ ዱፌ ጀዴ ነምኒ ነመን ዮጅራቴ ኢኒ ደከምሳ ዋቃት ሰረጅራ ጀ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮብስ ሶዶሚ ጃጉባርት ማልጀዳ ኢየሱስ ilma waaqayyoo ta'uu isaa namni namanne inni dheekkamsa waaqaatu sarra jira maqaa tokkicha ilma waaqaatti kan amanu inni jireenya bara baraa qaba jedhee dubbatame jira jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti qoricha cubbuu kan ta'e jireenya bara baraa kan ta'e fayyisaa biyya lafaa kan ta'e Yesuus Kiristoosin malee kan biraa tokko illee hin jiru. Yeroo baay'ee nuyi akkasitti waan namanne itti fakkaata namoota mana kiristaanaa ortodoksiidhaan ala jiran fayyinni kan biraatiin argama jennee akka barsiisnu wayitti namoonni yaadan jiru. Fayyinni lubbuu fayyinni bara baraa ergamootaan kennamuu danda'a jedhanii namoonni yaadan akka waan akkasitti amannuutti namoonni yaadan jiru. Fayyinni bara baraa dubaroo maaramiidhaan kennama jennee akka amannuutti namoonni yaadan jiru. Fayyinni bara baraa raajotaan kennama jennee akka yaadnuutti. Fayyinni bara baraa ergamootaan kennama jennee akka amannuutti namoonni yaadanu jiru. Nuyi akkasitti yaadnee sin beeku gara fuulduraattis akkatti yaaduu hin dandeenyu. Isa kana kitaaba qulqulluu keenya gubbaarratti macaafa qulqulluu keenya gubbaarratti akkana jedhee barreeffamee jira. Ergaa Phaawulos hojii duukaa bootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 gubbaarratti maal jedhaa? Fayyinni kan biraatiin eenyuunuu isinii kennamuu hin danda'u. Kan biraa tokkootiin hin jiru. Samii kanaa gaditti lafa kanaa olitti maqaan fayyinaa inni nuu kenname Yesuusidha jechuudha. Okay? Isa malee hin jiru jechuudha. Isa kanaa amannu. Fayyinni kan biraa tokko eenyuun hin jiru. Eenyuun malee ilma Waaqayyoo Yesuus maqaa fayyinaatiin malee. Isaan malee tokko illee hin jiru. Inni kun cubbamoota fayyisuudhaan mul'ate jedhanii amanuun jireenya bara baraati. Eenyullee simachuun isarra kan jiraatu. Eenyullee itti amanuun kan isarra jirudha jechuudha. Namni isa kanatti namanne immoo inni jireenya bara baraa hin qabaatu jechuudha. Fayyinni kan biraatiin hin jiru. Kan nama fayyisuu danda'u hin jiru. Osoo namni biraa nama fayyisuu danda'a ta'ee Yesuus Beetlihemitti hin dhalatu ture. Osoo namni biraa nama fayyisuu danda'a ta'ee biyya lafaa kana keessatti Yesuus mul'achuu isarra hin jiru ture. Mul'achuu qofa miti du'uun isarra hin jiru, cuubamuun isarra hin jiru, du'uun du'aa ka'uunis isarra hin jiru ture. ለምሳሌ kitaaba qulqulluu keessatti wanta dubbifne waa'ee fayyina mana kiristaanaa keenya keessatti iciitii fayyinaa gaafa laallu kan fayyisuu danda'u wantoota afur guutuu danda'a. Addaamii fayyisuu kan danda'u waa afur guutuu danda'a. Inni tokkoffaa nama ta'uu qabaata. Inni lammaffaa du'uu qabaata. Inni sadaffaa qulqulluu ta'uu qabaata. Inni afuraffaa du'a mo'uu qabaata jechuudha. Kan nama ta'e isa samiirraa gadi dhufe, samiirra isa jiraatu, qulqulluu kan ta'e isatu nama ta'e. Kaasaa namaa kaffaluu kan danda'u Galaatiyaa gubbaarratti akka barreeffame እርሱ ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ አድርጎ ሰጠ ልቡ ኢሳ ፉሬ ነሞታ ባዬ ታሲሴ ከንደ ከጀደሜ ኢሰ ሰሚራ ገድፈ ዱበሮ ማረምራ ፎን ከን ቆደደ ወረ ሶዳ ዱአ ጀለ ጅረን ወረ ጋዲዱ ዱአ ጀለ ጅረን ብረመዱ ባሱ ኢሰ ሙለት እቹ ደጋ ገላትያ በቆና እርጋ አብሮተ በቆና ለመለኮብ ሰቁ ዳፍሩ ጉባረታ ከበረፈም ኢሳቱ ነመተ ኤጀቹ ደላ inni kun immoo nama fayyise waa afuran kana guute du'ee du'a isaatiin du'a moo'ee kan nama fayyise isadha jechuudha. Kitaaba qulqulluu gubbaarratti akkuma barreeffamee jiru Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaarratti ከስምም በላይ የሚበልጥ ስምን ሰጠው መቃ ጫሉ ከኔፊ ሰበብ ማለት እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ በባህሪያ መልክ ስለተገለጠ ቢፈዋቃት ይኑቱ ጅሩ ቢፈገር ብቻቲ ሙለተ
Kana jechuun dhalli namaa Waaqayyo uumama gubbaarratti gaafa nama uumu bifa fakkeenya isaatiin uume. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 gubbaarratti. Addaam irra daddarbuu isaatiin garuu fakkeenya Waaqayyo isattiin uume. Bifa Waaqayyo isattiin uume sanan dhabe. Waan dhabeef gara Waaqaatti boo'e. Gara Waaqayyootti imimmaan harcaase. Waaqayyos immoo kadhannaa isaa dhaga'ee bara beellamaa kenne. Waggaa 5,500 booddee dhalatee gaafa barichi ga'u Galaatiyaa boqonnaa 4:4 gubbaarratti inni dubartii irraa dhalatee dubaroo Maariyaam irraa dhalatee foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu dhalatee bifa garbichaa uffateetu inni bifa ilma isaa akka qabaannu bifa keenya jalqabaa akka qabaannu samii keessaa akka iddoo qabaannu taasise jechuudha. Inni cubbamoota fayyisuudhaaf dhalate ka jedhu inni amanamaadha jechuudha. Hundi namaa fudhachuun kan irraa eegamudha jechuudha. Hundi namaa fudhachuun barbaachisaadha. Yoo in fudhanne ta'e immoo maalidha yoo jettan immoo akkuma Roomee boqonnaa 5:14 gubbaarratti barreeffamee jiru Addaam inni jalqabaa du'adha du'a nutti fide jedhee waan barreeffamee jiruuf Addaam isa lammaffaa kana namni hin uffanne isatti amane namni hin cuubamne maqaa fayyinaa kana namni hin qabaan jireenya bara baraa qabaachuun qaba. Addaam isa jalqabaatiin jireenya bara baraa dhaaluu hin danda'amu. Raajonni nama fayyisuu hin danda'an kan jenneef maalidhaafi isaanumtuu Addaam isa jalqabaa duuni isaan irratti mo'ee jira. Abrahaam nama fayyisuu hin danda'u ka jenneefi duuti isaan irratti mo'ee jira. Ergamtoonni immoo warra fayyina dhaalan tajaajiluudhaaf warra ergamanidha. Kanaaf maqaan fayyinaa Iyesuus ilma Waaqaati jechuudha. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 1 gubbaarratti barreeffamee jiru akkana jedhee barreeffamee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoobsa 25 kaasnee yoo dubbisnee maal jedha seetanii እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናል ይላል። መቃ ኢሳስ ኢየሱስ አማኑኤል jedhanii ni moggaasu. Kana jechuunis immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና inni uummata isaa cubbuu irraa fayyisa. Eenyu? Iyesuus inni dubaroo Maariyaam deesse inni uummata kana cubbuu irraa ni fayyisa jedhe. Arras cubbuu irraa kan nama fayyisu Kiristoos malee tokko illee hin jiru jechuudha. Cubbuu irraa kan nama fayyisu. Eenyullee cubbuu irraa nama fayyisuu hin danda'u. Eenyullee qoricha lubbuu namaa ta'uu hin danda'u. Eenyullee mootummaa Waaqayyootti nama galchuu hin danda'u. Kanaadhaaf Iyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee gara keenyatti dhufee karaa garatti mootummaa Waaqayyoo seenu nu ta'e jechuudha. Karaa mootummaa Waaqayyootiin seenu, karaa ittiin jireenya bara baraa qabaannu, ofii isaatii jireenya nu ta'ee, ofii isaatii karaa nu ta'ee, ofii isaatii dhugaa nu ta'ee dhufe jechuudha. Okay? Karaa Addaamiin gara Si'oolitti deemta, karaa Yesuusiin gara jireenyaatti deemna jechuudha. Kanaaf inni cubbamoota fayyisuu dhufe kan jenneessa kanaaf jechuudha. Warri Fariisotaa gungumanii turan wangeela Lukaas boqonnaa 19 gubbaarratti Yesuus cubbamoota wajjin nyaata. Yesuus cubbamoota gidduu taa'ee nyaata. Isaan faana dhugaa, isaan faana jiraataa jedhanii gunguman. Kiristoos garuu maal jedhee? Ani qajeelota warra gaarii osoo hin taane cubbamoota barbaaduun dhufe. Warra yakkamtoota barbaaduun dhufe jedhe. Yesuus anaaf siin barbaaduu dhufe. Tarii ati cubbamaadha, ani furmaata hin qabu, ani Waaqa gaddisiiseera jetta yoo ta'e abdiin keenya Yesuusidha jechuudha. Kan abdannu isadha jechuudha. Sababiin isaas Yesuus qoricha cubbuu waan ta'eef. Qoricha du'aa waan ta'eef, ofuma isaatii jireenya bara baraa waan ta'eef, ofuma isaatii hangafa lubootaa waan ta'eef, ofuma isaatii aarsaa waan ta'eef, ofuma isaatii jireenya bara baraa waan ta'eef abdii nuti abdannu gatiin cubbuu keenyaa nuu kaffalame isa waan ta'eef akka warra abdii hin qabneetti abdii kutannu jechuudha. Yoo cubbuu akkamii keessatti kufneeyyuu Yesuus gara isaa gaafa dhufnu cubbuu keenya wajjin nu simata nu jaalata jechuudha. Hariirra cubbuu keessatti kufuu dandeessaa. Biyya akka keessatti kufuu dandeessaa, waaqarraa fagaachuu dandeessaa, diina Waaqayyoo ta'uu dandeessaa, nama gaddisiisuu dandeessaa, yakka guddaa hojjechuu dandeessaa. Garuu kana hundumaa wajjin Kiristoos si simata yoo gara isaa dhufte. Sababiin isaas inni cubbamoota fayyisuu dhufe malee qulqulloota fayyisuu hin dhufne. Okay? Qulqulloota fayyisuu hin dhufne. Nu immoo cubbamoota du'oota warra taane kana nu jaalata. Nu jaalata. Tola akkasumatti nu fayyisa. ለምሳሌ ቁልቁሉን ጳውሎስ ኤርጋ ኢሳ ጉባረቲ ጋፈ ዱበቱ ሮሜ ቦቆና ለማ ጉባረቲ ዋኤ ፈይና ጋፈ ዱበቱ ማንም እንዳይመካ ኤኙሌ አካ ኦፊን ጀጅኔ የዳናችሁት ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ጀዴ ዱበታ ይጩ ኤኙሌ አካ ኦፊን ጀጅኔ ኢኒ ኦጂ ኢሳ ኬና ኢሳቲኒ ኢሲን ፈይሴራ ጀዴ
ilaala. Hojii isaatiin sin fayyiseera. Efesoon boqonnaa 2 gubbaarrattis akkuma barreeffamee jiru. Ergaa Phaawulos gara Efesoon boqonnaa 2 gubbaarratti qulqulluu Phaawulos waa'ee kennaa Waaqayyootiin fayyuu keenyaa akkana jedhee nutti himee jira. Maannem እንዳይመካለ eenyu illee akka of hin jajne አያችሁ ማንም እንዳይመካ አሁን እናንተ ግን አለ በእስራኤል በዛ ዘመን በእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋው ቃል ኪዳን እንግዶች ነበራችሁ ኢሲኒ የዳወራ አዛቦታት ይበረፈም ያርጋንጉን ኤፌሶን ክርስቲያኖታ ወራ አይሁዲቱን ታኔ ኦርመራ ወርዱፈን ኢሲ ሞቱማ እስራኤል ላ ፈጋተኒ ቱርተኒ ነው ኢትዮጵያኖኒ እስራኤል ራ ፈጋኔ ቱር ኤከምሳ ዋቀራ ፈጋኔ ቱር ኢልማን ኤከምሳ ጀደምኔ ዋማታ ገሩ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ ኬኛን ጩበሙ ኬኛን ከራ ክርስቶሲን ኢጆሌ አብርሃም ታኔ ቶላ ኦጂ ኬኛን ይለክ ጎቻ ኬኛን ይለክ ጋሩማ ኬኛን ይለክ ከና ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልመ ዱበሮ ማረን ኢሳን ኢልማ ዋቃታን ኢሳን ፈይኔ ኢሳን ጨኔ ይጁ ኢሳን ሰሚ ጉባዳ ይዶ ቀባኔ እናንተ ቀጥሎ ምን ይላል ማንንም ቁጥር 9 ላይ ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም በጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ከናንተ አይደለም ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል እንጂ ከናንተ አይደለም የዳናችሁት ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ አለ ስራ አለኝ ብለ አትመካ ነው ማን እኔ ዳንኩት በስራዬ ነው እኔ የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘሁት በጽድቄ ነው ብለ እንዳትመካ ልጅነትን ያገኘው እንኳን ጠላቱ ሆነ ነው ሙታን በሆን ጊዜ ነው ዲኖ ተታኔውቱ ጅሩ ገርቦ ተታኔውቱ ጅሩ ዋቀዮ ወጅን ወለምኔውቱ ጅሩ ኢኒ ቶላ ኢሳኬና ኢሳቲኒ አንጎ ሙጩማኑ ከኔ ኤኙሌ ወጂ ኢሳቲን አንጎ ሙጩማን አርገን ኦኬ ኤኙሌ ወጂ ኢሳቲን ፈዩ እንደንደኝ ኤኙሌ ወጂ ኢሳቲን ፈዩ ወጂ እንደማ ፈይሱ በየለፋረንጁ በነገራችን ላይ ወጂን ልማዋቀዮ ነመታይሱ በየለፋረንጁ ወጂን ሙጩማ ስላሴ ነማከኑ በየለፋረንጁ ኦቶ አከነተይማ ነሞኒ ወጂ ጋሪ ወጀተን ባየሳኒት ጅሩ ወጂ ጋሪን ገሩ ገርቡማ ነመረ ጅሩ ጨብሱ እንደንደኝ ለኮብሰ ቁረጃ ጉባለቴ ነማፍ ዋቀ ግዱ ጅሩ እኒ ከኛ ጩቡ ዲጌ ፈኖ ኢሳቲ ነገኛ ለብሴ ጅር ከን ፈኖ ኢሳቲ ከኛ ንግዱ ጥሬ ግርግዳ ጩቡ ንግዱዳ ዲጌ ኢልማ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳይቹ ፈይኒ ከኛ ኢሳንዱ ከነሜ አንጎ ጩማ ኢሳን አርገነ ይጀቹ ሰከነ ተቀሱ ሮቶ ኮቶኮ ፕሮቴስታንቶኒ ማንንም እንዳይመካ በስራ አይደለም የሚለውን እኛ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ልጆች የሆነው በስራችን ነው ብለን እንዳሰብን ነገር አድርገው ያስባሉ ማንንም በሱ አይደለም በማመን በመጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅነትን አግኝተናል ሊያድነን በተገለጠው በኢየሱስ ስም አምነናል ማለት ሊያድነን የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ልጅ አምነናል ማለት እርሱ እኛን ለማዳን የዲያብሎስን ስራ ደግሞ እንዲያፈርስ ተገለጠ እሱን ሊቀበሉ ሁሉም ሰው ሊቀበል የተገባ ነው ይላል ይህ ቃል የተገባ ነው ሁሉም ሊቀበለው የተገባ ነው ካለ በኋላ እኛ ፍጥረቱ ነን አለ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረናል ኑይ ኡመማሳቲ ኡመማይኙ ኡመማ ዋቀዮ አመሞ ኦጂ ጋሪ ኢሰከሌሳ ሰናን አከደደብኑፊ ኡመማ ሃራታኔ ክርስቶስ ይላሉ መምኔ ኑይ ክርስቲያኖኒ ኡመማ ሃራዳ ይጀቹ ኤኙላል ክርስቶስ ይላሉ ኡመማ ሃራታኔ ይጀቹ ለማፋዳለነ ይጀቹ አንጎ ሙጩማ ቀባኔ አባባ ጀኔ ከንቲ ዋመኑ አርገኔ ይጀቹ ከዛ በኋላ ለኮብሰ ገዲ ወይ ለኮብሰ ኢሳቁ ባረት ማልጀላ እናንተ አስቀድማችሁ በስጋ አዛብ ነበራችሁ አለ ሲንዲነው አቃቱር ተኖርሞ ተቱርተኒ ለተስፋው በስጋ እጅ የተገረዙ ባሉበት ዘመን በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህን አስበዋል ወር ደንደቀባመኒ ጆለ እስራኤል ነው ደንደቀባም ነው የደኒ ዱበተኒ ኢሲኒ ወር ደንደቀባም ወር ኦርማ በረሰና ያደዳ እሱን አስበዋል እሱን ነው ማሰብ ያለብን ማለት በዚያን ዘመን የሮሰነት ክርስቶስ ንዱፊን ወጋኩ መሸይብ ዲበሸን ከእስራኤል ርቃችሁ ነበር እስራኤልን አላት ቤተ መቅደሲ ከተጃጅሉ ደንደው እንጅሩ ሉበተው ከንደንደው እንጅሩ ኢልማንካ ኩጀደሙ ከንደንደው እንጅሩ ይቹ ወሩምቲ እስራኤልን ታለ አቀኒት መከን እነሱ በስጋ እስራኤላውያን አይደሉም አፋኑማ በከዱ ማለት እስራኤል ተደረጋች ተመከም ኮሉ ተገለመለ እስራኤል አይደሉም ማለት ርቃችሁ ነበር ማለት
እነሱም ርቆ የነበሩ ቀርቦ የነበሩ ራሱ እነሱም ሰላምን አላገኙም። ነገር ግን ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ኢየሱስ የሮዱፈቲ ወረፈጋተን ይጅረኒፍስ ወረዲያተን ይጅረኒፍስ ነገኘ ኢሳኒፍ ለብሰ ይጀጁ አያችሁ ካንቶኮኑ ጎደ ኢየሱስ ይላይጁ እስራኤል ወጅኒስ warra ormaa nuyin o Israa'eelota wajjin tokko kan nu taa'is isa dha jechuudha. Samiidhaaf lafa kanas kan walitti araarshe isa dha jechuudha. አሁን ግን እናንተ ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ቀርባችኋል አለ። ያን ይቹዳ አመገሩ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስን ዲያተኒት ወይ ገራቀሚት እንዲ ጀልቀባ ገረሞቱማ ዋቀዮት ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስን ዲያኔ ዲገዋ ኢየሱስን ዲገ ወላቲን ገረሞቱማ ዋቀዮት ዲያችሁ እንደናምኔ ዲገሬቲቲን ዲያችሁ እንደናምኔ ዲገ ኡማማቲን ዲያችሁ እንደናምኔ ኡማምኒ ዋቀቲ ነመ ዲየሱ እንደንደኝ አመገሩ ዲገ ኢየሱስን ገሬኙት ዲያተኒቱ ገራ ዋቃት ዲያተኒቱ ከራ እስራኤሊትስ ከመቀም እስራኤሎታ ያዕቆብ ጳውሎስ ፋፋነ ተረቀን ተኝቆ ኡቱ አከዱሪቲና እነ ጴጥሮስ ይወጅን አንድ ሰው ሊኖር አንችልም። አሁን ግን ግሪክ የለም፣ አይሁድ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሰው የለም፣ ሴት የለም፣ ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ናችሁ አለ። አመገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ተቆታተኒቱ ማሊፍ ጩባሞተ ፈይሱ ከንደንዶቱ ሙለተ ዋንቴ ኃጢአተኞችን የሚያድን የኃጢአት መድኃኒት ተገለጠ አለ። እርሱ ሰላማችን ነው። አዎ ሰላማችን ነው። ማን? ኢየሱስ የድንግል ልጅ ሰላማችን ነው። እኒ ነገኘ ከኛ በነገራችን ላይ ኢየሱስን የሌለው ሰው ሰላም የለውም። ኢየሱስን ያለበሰው ሰው ክርስቶስን ያለበሰው ሰው እራቆቱ ነው ያለው። ነምኒ ክርስቶስን እንቀምነ ነገኘ እንቀም namni Kiristoosiin uffanne qullaa isaati. Qabeenyaa yoo qabaateyyu addunyaa kanarratti dureessa yoo ta'eyyu Kiristoosiin namni hin qabne inni duwwaa isaati. Sababiin isaas Kiristoos qoricha du'aatii, qoricha cubbuutii, nyaata barabaraatii, dhugaatii barabaraatii, fayyina barabaraatii, abbaa nagaatii, boqonnaa barabaraatii, bakka kooluu itti galanidha, kan nama haara galfachiisudha, wabii lubbuu keenyaatii, wabii foon keenyaatii, isa kana namni hin qabne du'a barabaraati jechuudha. Qullaa isaa jira jechuudha. Namni immoo abbaa nagaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin qabnaa jechuudha. Galanni maqaa isaa haa ta'u. ከዛ inni nageenya keenya ጥሉንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁላችን ሁለታቸውን አንድ አካል አደረገ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። ወራ ይሁዳስ ወራ አዛባስ ፈኖ ሳቲን ወሊት ተራርሴ እኒ ክርስቶስ ዋቀዮ ወጅኒን ወሊት ያራርሴ ጀል ከናፉ ሰበ ዋቀዮ ኑይ በሐዋርያትና በነቢያት ላይ የታነጸን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ነን ማለት ነው። ከናፍ ኤኙሌ ኢሰሲመቹ ከመርባቹ አላችሁ ነምኒ ሰንሰመኔ እንዲጋቢ ገሉ መርባቹ ከዛ አሁን ከዚህ በቀጠል የሚናገረው አንድ ነገር ማሳስባቸው አንድ ነገር አለ። በእምነት አድኗቸዋል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል። ከናኒሳ አመንቲዳን ሲንፈይሴ ጂራ ጀዴ ጉልጉሉም ጳውሎስ ከዱበቱ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል የሚለውን ብዙ ሰዎች የሚናገሩት አንድ ነገር አለ። ዋኒ ተኮጀራ ይችላል ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ከጀሩ ከና የሚቀይሩ ሰዎች አሉ ማለት ነሞኒ ጅጅረን ይችላል ምንም ስራ መልካም ስራ አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች አንድ ነገር ልንናገር ዋን ተኮሉ በዳስ ማለት ኦጂን ነመፈይሱ እንደንደው ባጭሩ ኦጂን ተኮ ነመፈይሱ በየለፋ ከነራ ኦጂን ነመፈይሱ ተኮለ እንጂ ምንም የለም ሰከነ ቤኩ መርባጭ ኦጂን ማሊ በርባችሳ ወጀኔ ኦጂ ነሙሳ ክርስቲያኑማቱ በርባችሳ ፍሪ ጋሪቱ በርባችሳ ወረፈየን ወረልማ ዋቀዮታን ከና ዋቀዮቲ ወረፈየን ክርስቲያን ኦርቶዶክሲ ወረታንቱ ዋን ኦርቶዶክሲ ታኒ ዋን ጆሌ ዋቀዮታኒ ድርቀማ ደምች ጅርመ ወይኒ ከንተ ክርስቶሲት ዋን ቀበተኒ ጅራኒ ኦጂ ጋሪ ኦጀቹን ይሳን ረበርባች ዮ ኦጂ ጋሪ ኦጀቹ ባተኒ ሞፍር ግንዲ ሰነራ ሙራመኒ በዶፍ ጅሩ ኦጀቹ ኦኬ namni amane cuubameetu gindisanitti maxxanfama yookiin immoo Iyyesuusitti maxxana jechuudha. Damee Iyyesuus ta'a jechuudha. Jirmisaa immoo Kiristoos ta'a jechuudha. Akkuma kana yoonna hojii gaarii hojjenne immoo muramuudhaaf jira jechuudha. Qulqulluu Phaawulos Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 22 gubbaarratti እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፣ ልዩነት የለም ማለት ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል አለ። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጽድቅ እሱ ተገልጧል። ተኮስቶ ጉባረ እንዲኩን ሞ ይሰጥ ያመኑዳ ወራመን እንዲኩን እንዲሙለተ ሰዳይቱ ይሰተመኑዳኒ ሞቱማ ዋቀዩ አርገት ይሰተመኑዳኒ ጆሌ ዋቀዩታል ይሰተመኑዳኒ ሙጩማ አርገን ኤርገ ይሰተመነ ሙጩማ አርገን ነው ፍሬልና ፈራ ይገባል።
ከኃጢአት መራቅ ይገባል። hojii gaarii hojjechuun nu barbaachisa. Qajeelummaatti deddeebi'uun nu barbaachisa. Iddoo nuyi mallee irraa fagaachuun nu barbaachisa. Malee utuu Kiristoositti namani namni hojii gaarii hojjedheen fayya jedhu hin jiru jechuudha. Yaala Kiristoos መልካም ስራ ባዶ ነው ማለት ክርስቶሲidhaan alatti hojiin gaariin duwwaadha jechuudha. Du'aadha jechuudha. Ndoo Yaaqoob maal jedha? Amantiin hojii hin qabne du'aadha namni dire akkuma kana hojiin amantii hin qabnes immoo du'aadha jechuudha. ሰው በኢየሱስ ሳያምን መልካም ስራ ሰርቼ ይጸድቃለሁ ማለት አይችልም። መልካም ስራ ያለ ኢየሱስ ሊያድን አይችልም። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያገባ አይችልም። መልካም ስራ የሚሰራው በክርስቶስ ካመንክ በኋላ ጽድቅን ካገኘክ በኋላ ልጅነትን ካገኘክ በኋላ የሚሰራው ነው። ፍሬ ነው እርሱ በሰው ዘንድ የሚገለጥ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚገለጥ የምንገለጥበት የምንኖርበት ክርስቲያን መሆናችን የሚታወቅበት የምንድንበት ፍሬ ነው እርሱ። እሱን ካልሰራ ደግሞ ከግንዱ ትቆረጣለህ። አይ አትቆረጥም የሚሉ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ተጽፏል። ስለዚህ ሰው የሚድነው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ያለ ሕግ በተገለጠው በእርሱ አምኖ ይጸድቃል። ጳውሎስ ማልጀላ እኛ በስሙ አምነን እንጸድቅበት ዘንድ በክርስቶስ አምነን አለ። ኑይ አከቲን ቀጀሎተ ታኑፍ ኢየሱስ ይተመነራጅ ክርስቶስ ይተመነራጅ እና ሰው መጽደቅ የሚችለው በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ ነው። ክርስቲያን የሚሆነው እኛ ክርስቲያን ለመሆን ምንሰራው መልካም ስራ የለም። ክርስቲያኖች ተውፎ ጂጋር ተወጀኑ እንጂ ምን ማድረግ ብቻ በእግዚአብሔር ልጅ አምነን መጠመቅ ስጋው ደግሞ መቀበል ከዚያ በኋላ መልካም ስራ እንሰራለን። ይሄ ግዴታ ነው። አምነ በኢየሱስ አምኛለሁ ብለ ፍሬ ከሌለ ያ እምነት የሞት እምነት ነው፣ የሞተ እምነት ነው ብሎ ያዕቆብ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል፣ ያለ ሕግ ተገልጧል ብሎ ቁልቁሉ ጳውሎስ ዱበቴ ጀቹዳ ከናፍ ማንም ስራ ሰው ሊያድን አልቻለም በብሉይ ኪዳን። ለምን? ሁሉ ኃጢአት ሰርቷል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋልና። ኤንዱምቱ ጩቦ ጀቴራ ኡንዱምቱ የኪራ አራሪ ዋቅዩ ስራ ፈጋቴራ እንደው ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ኃጢአት በሆን ሞት በሆን እግዚአብሔር ጠላቶች በሆን ጊዜ እግዚአብሔር ከበልጁ ሞት አስታረቀናል። አያችሁ ዱኦተ ታኔቱ ጅሩ ኢላል ዱኦተ በቃ ማሎጂ ጋር ይቀበል ዱአኖ ጂጋሪ ማሎጂቱ ለንዳ ኦጂ ተጀቱስ ኦጂ ዱአቶ አከሞ ፋቡቱቱ ለካሞ አረስነምኒ ክርስቶስ ተመነንቹ በመነ ምንም መልካም ስራ ቢሰራ ሊጸድቅ አይችልም። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ያልጸደቀ ልጅነትን ያላገኘ ሰው እርሱ ምንም መልካም ነገር ቢሰራ ገሃነም ነው የሚገባው። አረስነምኒ ጩበ ሚያመነ ጩበ ሚፎን ዲጎፍታን እንፉዳኔ ኦጂ ጋሪ ወጀተ ገሃነም ይትገለጭ አኩመ ከነሞ ነምኒ ክርስቶስ ሲቲናመነ ጀ ኦጂ ሰይጣና ወጀተ ስሙ አብደ ገሃነም ሲና ኦኬ ይሄንን ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። በእምነት ክርስቲያን ከሆናችሁ በኋላ እንደ ክርስቶስ ጳውሎስ ምን ይላል? ያዕቆብ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እኔ ክርስቶስን እንደሚመስል እናንተ ደግሞ እኔን ይመስሉኛል። እምነት ብቻ ያድናል ምናምን የሚሉ ሰዎች አለ። ይሄ የተሳሳተ ነው። እምነት ያድናል። አዎ ከክርስቶስ ጋር ያጣብቃል። አዎ ከዛ ካጣበቀ በኋላ መልካም ፍሬ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ያለባችሁ። ስለዚህ ቁልቁሉ ጳውሎስ ይሰከነ ኑትሜ ይጁ አሁን በነቢያትና በሕግ የተመሰከረለት ነቢያት ይመጣል፣ ይገለጣል፣ ይወለዳል፣ ይሞታል፣ ሞትን ድል ነስቶ ይነሳል፣ ወደ ሰማይ ያርጋል፣ ሰዎች ወደ ሰማይ ይሰበስባል ብለው ስለርሱ ትንቢት የተናገሩለት ክርስቶስ ያለ ሕግ ተገለጠ አለ። እሱ አምላካችን መድኃኒታችን ነው። እርሱ ኃጢአተኞችን ለማዳን የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እርሱ ሰዎችን ለማጽደቅ የተገለጠ ነው ማለት ነው። እና አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። አቅንኬኝ ከገለቴ ፈመ ከነቢፈመ ያተው ኑይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሪቸ ጩቦ አከተ ይነመና ፈይኒ ሳመለ ነመብራቲ ነማከ ነሙ ከንደንደኝ ይነመነቹ እየን እርገሞን ነመፈይሱ እርገሞን ከነመፈይሰኒ ዋቀዮራ እርገመኒቱ ፈይነ ነማከን ነማኤው ነማትክሱ ፈይኒ ሳኒ ከናዳን ዳቃ ፈይሳ ጀደሜ ከንሳኒ ከነም ገሩ ዱአ በረበራራ ነመፈይሰ ቆሪቸ ጩቦ ተው እንደንዳን ዱአ ጄሱ እንደንዳን ቆሪቸ ጩቦ ተው ከንደንደው ኢየሱስ ክርስቶስ ይጭ ሰከረ ቤኩን በርባይሳ
ergamoonni waaqayyoo warra fayyina gara Kiristoos dhaqan warra Kiristoosiin dhaalan tajaajiluudhaaf ergamu nuun jedha. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaadatti. Kanaaf eegumsi ergamoota waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Nuyi warra fayyina dhaaluudhaaf jirru nu eeguudhaaf nu ergamu. Warra waaqayyoon sodaatan naannoo isaanii buufatu jedha. Isaanis mo'amaarraa eegu jedha. Harka irratti si baatu nu jedha kitaabni qulqulluu. Kanaaf tajaajila isaaniif kenname kanatti nuyi hin fayyadamna jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo akka isaan nu fayyisan hin beekna waan ta'eef jechuudha. Fayyinni isaan fayyisan garuu fayyina Kiristoos nama fayyisu eenyu nama fayyisuu hin danda'u. Fayyisummaa Yesuus nama fayyisu ergamtoonni nama fayyisuu hin danda'an. Qulqulloonni nama fayyisuu hin danda'an. Akkasuma qulqulleettii Maariyaam giftii keenya Maariyaam nama fayyisuu hin dandeessu. Fayyina akkasii namni namaa kennu tokkollee hin jiru. Kanaaf isa qofaatu nama fayyisuu danda'a waan ta'eef cubbamoota fayyisuudhaaf samii irraa gadi dhufee dubaroo Maariyaam irraa mooraa horii keessatti dhalatee waggaa 33 lafa irra deddeebi'ee garafamee dheebotee ajjeefamee gonni isaa waraanamee qoraattii mataa isaa irra kaa'amee inni hojii fayyinaa kana raawwatee sin fayyiseera jedha. Hangafni lubootaa inni nuti samii gubbaarraa qabnu Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 gubbaarratti amantii keenya haa eeggannu. Hangafa lubootaa isa samii gubbaarratti ol darbe Yesuus Kiristoosiin erga qabaannee jedha. Hangafa lubootaati Yesuus Kiristoos al tokkicha waa'ee cubbuu keenyaatiif aarsaa qulqulluu aarsaa bara baraa kan dhiyeesse, al tokkicha bara baraa kan nu araarse, al tokkicha kan nu qulqulleesse, aarsaa kan nu dhiyeesse, dhiiga kan nu dhiyeesse, inni dhiiga isaatiin gara mootummaa waaqaatti kan nu dhiyeesse isadha jechuudha. Hojii kana nama biraa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf kan nu barsiise kan nu gorse waaqa keenyaaf galanni qobaan isaaf haa ta'u. Miidiyaa kana miidiyaa sagalee labsii sheer taasisuudhaan barnoonni karaa kana faaruuwwan karaa kana darban namoota akka qabsiistan si yaadachiisa. ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ለማዳን የተገለጠ ነው። ተገለጠ የሚለው ቃል የታመነ ነው። ሁሉም ሊቀበሉት የተገባ ነው። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 ኢየሱስ ክርስቶስ ጩበሞታ ፈይሱዳፍ ሙለቴ ጀቺ ጀዱ አመነማዳፊ ነሞኒ ሁንዱምቱ ሲመቹን ከነሳንራ ኤገሙዳ ጀደ ቁልቁሉን ጳውሎስ አከበርሲሴ እኒ ጩበሞታ ሁንዱማፍ ፈይሱ ሙለቴ እኒ ቆሪቻ ጩቡቲ ወሪ ጩቡ ቀብደን ወሪ ያከ ቀብደን አኩመ እኒ ወሪ ባንሲን ጡልፋተ ገረኮ ኮታ ጀደ ገረ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮታቲ ዲፈማ ጩቡ አርገቱ ቦቆና ልቡ ኬሰኒ አርገቱ ገለኒ ዋቀዮ ፋተው አባፍ ኢልማፍ አፍሮ ቁልቁሉፍ ገለኒ በራን ገበራት አተው አሜን።